ক্যালকাটা নিউজে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমি সঞ্চারী রয়েছি আপনাদের সঙ্গে জিরো আওয়ার নিয়ে। আজকে জিরো আওয়ারের যে বিষয় আমরা নজর রাখবো তা হচ্ছে ইতিমধ্যেই অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ নিয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দিকে দিকে দেখা যাচ্ছে সেই ছবি। ইতিমধ্যেই 3D অর্থাৎ ডিটেক্ট, ডিপোর্ট অ্যান্ড ডিলিট এই ফর্মুলা শুরু হয়েছে বাংলায় এবং বাংলা থেকে সমস্ত অনুপ্রবেশকারীদের পাঠানো হবে তাদের নিজেদের দেশে অর্থাৎ বাংলাদেশে, তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এবং তা নিয়েই অমিত শাহ মাত্র 7 দিনে উনি 600 হেক্টর জমি বিএসএফ এর হাতে তুলে দিয়েছেন। এর আগে মমতার সময় অনুপ্রবেশকারীরা দলে দলে আসতো বলছেন অমিত শাহ। এখন অনুপ্রবেশকারীরা দলে দলে পালিয়ে যাচ্ছে এবং শুভেন্দু অধিকারীকে একেবারে ভূয়সী প্রশংসা করেন এদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শোনাই আপনাদের। मैं बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि 7 ही दिन में उन्होंने 600 हेक्टर भूमि बीएसएफ के हाथ में सौंपने का काम कर दिया और आज अखबारों में देख रहे हैं कि पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। शुभेंदु जी ने, भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। और मैं অন্যদিকে এদিন অমিত শাহ তিনি আরো বলেন যে বাংলায় বিজেপির সরকার আসার পরেই সীমান্তে বিএসএফ কে জমি, অনুপ্রবেশ বন্ধে বিএসএফ কে জমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের, জলপথে সীমান্তে টেকনোলজির সাহায্য নেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ভূয়সী প্রশংসা শোনা যায় এদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর গলায়। তিনি আর কি বলেছিলেন শোনাই। हमारी सुरक्षा घिरी सबसे बड़ी कमी थी बंगाल की अधूरी बॉर्डर फेंसिंग। भौगोलिक परिस्थिति को हम बदल नहीं सकते, मगर जहां जमीन है, बॉर्डर फेंस बन सकती है, वहां पर भी हमें अब तक जमीन नहीं। कुछ दिन पहले ही बंगाल की जनता के आशीर्वाद से बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री जी ने एक ही सप्ताह के अंदर फेंसिंग के लिए सारी भूमि देने का फैसला सैद्धांतिक रूप से कर दिया है और कुछ जमीन तो देने का भी काम हो गया है। ये फेंसिंग पूरी होते ही घुसपैठ की प्रक्रिया बहुत बड़ी मात्रा में रोकने में हम सफल हुए। फिर उनको जंगल महार और नदी नालों से ही आने का रास्ता बचेगा, जिसकी तकनीकी फेंसिंग हम लगाने के लिए भी साइमल्टेनियसली बहुत स्पीड के साथ काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में बीएसएफ के जवानों के पराक्रम, साहस और कर्तव्य निष्ठा के कारण पूरी बॉर्डर सुरक्षित होने जा रही है और इसमें भारत सरकार तकनीक का भी सहारा लेकर आपकी मदद में जरूर खड़ी रहेगी। इसके लिए हम पूरा प्रबंध कर रहे हैं। ইতিমধ্যেই দেশে অবৈধ বাংলাদেশিদের নিয়ে করা অবস্থান নিয়েছে ভারত সরকার। বহু অবৈধ বিদেশি নাগরিক ভারতে বসবাস করেছেন। আইন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। 2680-র বেশি বাংলাদেশির ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং নাগরিকত্ব খতিয়ে দেখার পরেই তাদেরকে ফেরত পাঠানো হবে এবং অনেক ক্ষেত্রেই 5 বছরের বেশি সময় ভেরিফিকেশন পেন্ডিং রয়েছে। আশা করছি এ ব্যাপারে খুব তাড়াতাড়ি বাংলাদেশের সাড়া পাওয়া যাবে, এমনটাই জানাচ্ছেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। All illegal nationals who are staying in India, they will be dealt as per law. Now,
In the case of Bangladesh, as I had informed you earlier, we have referred 2,680 cases or more than 2,680 cases to the Bangladeshi side for them to verify the nationality of those people that we have handed over the names of. Once this nationality verification is done, then we'll be in a position to deport these people, these nationals of Bangladesh. In many cases, I had told you earlier that these verification is pending for more than 5 years or so, and it is our expectation that we will receive an early response from Bangladesh on this particular issue, so that the bilateral arrangement that we have between both the countries, based on that, these people who are staying here, they can be sent back to or deported back to Bangladesh.